वळखत नसलेल्या मनशाक हास्य दिवप आनी आपले कोवर्कर आसा तांचे कडेन मित्रत्वाचे नाते जोडप। मुखार ही नाती खूब महत्वाची असता। ह्या वेळार कॅरेक्टर ह्या शब्दाचो अर्थ मंत्री महोदयांनी उपस्थित युवकांक समजायलो। युवा उत्सवाच्या उद्घाटना वेळार खेळ आनी युवा संचलनाचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हांच्यांनी अशे उद्गार काढले। सुसज्ज आनी सुंदर अशा कला अकादेमी गोवाच्या वास्तूत युवा महोत्सव युवकांनी सजयलो। तशेंच पुस्तिकेचे विमोचन मंत्र्याच्या हस्तुकी जाले। SCA गोवा खातीर पणजेच्यान महेंद्र गांवकर। मनशाची वळख जर निर्माण जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता सदांच सकाळ फुडल्या उठले बद्दल नवो एक स्ट्रेंजरा कडेन ताका स्मायल दिवप आनी तुमचे जे कोवर्कर्स आसात किंवा तुमचे कलीग आसतले जेंकां तुमी वळखनात तांचे कडेन एक मित्रत्वाचें नातें जोडप। मुखार ही नाती खूप महत्वाची असतात। महत्वाची हांव म्हणना, ती तुमच्या खातीर खूप उपयोगी असतात आणि म्हणूनच जितलो आपण कायंड आसतलो तितलोच मुखावयलो मनीस जो आसा जो मनीस तुमचे भितर आशिल्ले गुण जे आसात, तुमचे भितर आशिल्लो स्वभाव जो आसा आणि तुमचे व्यक्तिमत्व ते फुलयतात जगयतात, याच खातीर स्वभाव हो खूप महत्वाचो असता। आमचे डिरेक्टरान म्हणलें की यूथ फेस्टिवल इज सच अ फेस्टिवल वेर वी कॅन बिल्ड अ कॅरेक्टर। Now exactly I don't know, but to the best of my knowledge and belief I always define the character. बरेचशे जण कितें म्हणटात की कॅरेक्टर म्हणल्यार भुरग्याची एक वायट संगतीक लागला आणि बाकीच्यो सगळ्यो अश्यो काही गोष्टी असतात, बट आय विल डेफिनेटली से दॅट कॅरेक्टर इज नॉट लायक दॅट। यशाचे शिखर जर गाठतले, दोळे मुखार जो ध्येय जो गोल तुम्ही जर दवरलेलो आसा थंय जर तुमकां जर पावतले जाल्यार म्हाका दिसता जिवना भितर यू हॅव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आणि हे जे करता आसतना तुमकां जर कॅरेक्टर जर बिल्ड जावपाक जर जाय जाल्यार एक वर्ड तुमी पयलो मनान हाडपाक जाय, येस आय एम द चॅम्पियन। आणि चॅम्पियन जर जातलो जाल्यार यू हॅव टू ऑलवेज वेलकम the challenges. You have to accept the challenges. Unless and until you do not accept any challenge, it is not possible you to become a champion in any field. I mean say to in the sports or social or the cultural still. When you accept the challenge, त्या वेळाचेर people will definitely taunt you. They will criticize you. कारण जो तुमकां क्रिटिसाइज करता आणि तो करतलो ताका केन्नाच तुम्ही मुखार गेल्ले वचपाक जायना। अँड दॅट्स वाय यू हॅव टू फेस द क्रिटिसिजम। आणि हे मुखार करता 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 आसतना बरेचशे जाण कॉन्ट्रावर्सी भितर ट्रॅप करपा खातीर तुमकां प्रयत्न करतले। अँड आय विल डेफिनेटली से दॅट when you're going to face the controversy, when you're going to accept the criticism, and when you are going to accept the challenges, then only you're going to become a champion, and that's the definition of the character.